Нет, обновлялся. Ну, еще занят был чуть-чуть. А чё, скучилась, что ли? Обновление было. Все тоже обновилось. Привет, Ярик. Как дела, Ярик? Ярик Плей. Много не было? У меня было полгигабайта. Где-то час, наверное, скачивал. Ну, меньше часа. И еще где-то полчаса устанавливалось. To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... because Kale asked me to. Kale. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Чё интересного? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes. It's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. So good. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why with appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. What? The Fatui? It appears you're already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it... Don't worry, Tainari. Don't worry. Well, it's not too... Though, she was interested... Her stamina has... All right. Now that I've... Yeah, we'd like... All right. No problem. Let's go then. Let's go then. Hey, Tainari? Where exactly are we going to find this plant? Мне нужно собрать травы. Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville.
given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. Ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh, okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tainari. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. If you could manage, we'll rendezvous here. Нигде же этот лотус. А он, наверное, да? Свежий лотус. Enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tainari. Где этот Тигнарий? Ушастый, ты где я? Hey Tainari, we found the lotuses you requested. Let me take a look. Let me very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Hey, Tainari! Hey, чё? Oh, Tainari! Someone's calling your name! They're dressed like a forest ranger. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. Let's go. И чё им надо? Амиру. И Насрин. Амир Насрин. Амир Насрин. Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. Вы, наверное, уже всё тут прошли, да? Эх, это Бибер. We just discovered a withering zone. The withering is back? Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area. So we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Главное событие пройти, которое там временное. А остальное это потихоньку пройдет. You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then venture within a withering zone and find a way to deal with it. Может, почаще, чтобы донатили? But you don't seem to carry a vision. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements.
it seems the rumors about you are true. In that case, all right, you two may accompany me. We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you what it looks like up close. Зона увядания. Что это значит? О, сюда, лотос. Сюда. Time to go. Привет, Бобс. Кейджи. Бобс. Бобсы. Большие бобсы. Stop. Don't move any further. Stop. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered. That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. Зона увядания. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the area will be saved. Thank you. Печально. But I must warn you. Don't push yourself. А хоть Бибрик с This is your тобой Бобс first time handling поздоровался. this Почему sort of ты не thing after all. здороваешься? Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside of the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? Let's go. Не знаешь? А кто знает? Чё такая неприветливая? First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Откуда такое высокомерие? Несколько недель выбил мону. Хорош. Крутой. Так, мне нужно... Мне нужно Юми, да? А кроме Моны у тебя никого нет? Let's go out and play. Fire hazard. Фишель тоже выбил, нифига себе крутой. Что тут надо делать? Я не понимаю. И что это? Solidify. Time for a light show. Дендро. Gather. Что тут надо делать? Их от Бибрик. Ну, взял я Дендро. Поднимитесь дендрограном и атакуйте вид. Ну, я атаковал, и что дальше? Ауч. Дендро-лучницу? Ага. Имба. Дендро-лучница имба. Заряженный. Понял.
Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the убивать врагов теперь надо. Ужас. Опять враг. Solidify. I'm going in. One with nature. The fuse is lit. Now, destroy the tumors of the withering. Уничтожить опухоль. Кирилл, желаю тебе хорошего настроения, Кирилл. Stabilize. С лучником мира. А, тут надо нажать, да? Ого, нифига себе. Прикольно. We did it! Everything's returning to normal now. Yes, thanks to you two. Thanks, We were able to quickly restore this area back to normal. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Тагнари, Тагнари. Alright, it's like this. Alright. Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Serious? But why's that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported. No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumero for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. By the way, have you heard of Irminsul? I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul. И чё, теперь везде так надо делать? And as for the withering, Очищать от болезней. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevata's familiars a long time ago. I'm afraid we rangers will be battling the withering. All right, that's enough. All right. That's enough. Пойду карте телепорт активирую. А их от Бибрик прокачала Джунли. Чё, имбовый у тебя Джунли? Джунли имба или нет? Айхот Бибер. Айхот Бибер, ты где? Просыпайся. Саске. Ой, жесть, я не доползу. Пипец, их от Бибрик бомж. Как так? Как так, Айхота Бебр? Где все мора? Куда пропила? Пустила, наверное, на Тарталю. Привет, Саминоры. Прикинь, Айхот Бебрик пропила всю мору и все книжки. Ужас. Теперь не может прокачать Джунали. Кринге. Проводила там время со своим Хейдзо с 4. Все свои бабки пустила на Хейдзо. Ого, миллион.
3 раза коронован, нифига себе. Так, и как тут быть? Изи. Колей, лук. Дендросет достала. Ух ты. Саминора крутая тяночка. Who says there aren't benefits to a life of wandering? О, капуста, но не красный. Капусточка, но не красный. Сундук мертвеца. Колей милашка нас заслужила. Ну да, согласен, Колей милашечка. Если Колей так же, как и Эмбер. А у тебя Эмбер-то прокачана. Если Колей тоже милашка. Колей такая же, как и Эмбер. Эмбер. S1 ого, имба. Эмбер-то S1. Имба. Короче, я исследовать ничего не буду. Когда наскучит, тогда и будем вместе ходить и бегать, там все такое. А я просто сейчас сюжетку сделаю и все. Да, дед вообще уже на пенсию пора, но все еще бегает. Уж. Петь? Не надо. Мне кажется, их от бибрика выкупит. Я надеюсь. Да, их от бибр. Не лень, не обязан. Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Don't worry. Wait, is that? Ух ты. Это кто? Oh no, Hypatia! Хапасия. Хайпасия. Хайп. Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. Oh. Такое недовольное лицо. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... Well, I'd prefer not to remember that. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Paimon, Traveler. Wait, you want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense?
Let's find out. Here, Let's find. traveler, take a smell and Понюхай. see. So, Опять свой how do you гашиш. feel? Huh? Really? You're not Они feeling тут все even a походу little гашком drowsy? увлекаются. Ужас. But wait, how'd you know that he'd be okay Так this зачем time, крутить, Henry? если можно потом на Back when we стандарте were выбить? clearing the withering zone, I observed that he could И вообще, adeptly какая от него manipulate the польза? dendro element. Я I не knew знаю, then that пока he не would be понял. fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsul's ley lines, was what I Фишель или described колей? similar at all to what you Фишель. saw while you were unconscious? Качай фишель. Он ДД. Мне кажется, у него урона мало для ДД. That's correct. Those weren't Или hallucinations at я не all. понял, как за него Though I играть. don't intend to apologize for Заряженные deceiving you. атаки там. Because what you saw is of significant importance. Понятно. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Понятно, Tibet. что у нее там My заряженные атаки forefathers летят were shown только в much цель. favor by Greater Там Lord сколько Ruka даются. Devata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that То that есть там duty has забили fallen to говно. me, Кто it тебе was part такое of my сказал? Какой-нибудь responsibilities to ascertain ютубер? whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own Этот eyes, you ютубер have сколько earned my пробегал за confidence, этого and I no Тигнари? longer feel the need to Как hide any минимум secrets 10к from you. есть. Я тоже могу сказать, что там какой-нибудь странствующий ансамбль лучше, там все такое. When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. Привет, Джангл. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of spirit borneol are aimed at establishing a Вот этот, connection что with ли, Irminsul, ушастый? just as you did. Тебе ушастый Nice выпал. and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. Ну, а сигнатурка есть? Лук. Лук выбил? Выбил лук. Лук это плюс 200% к эффективности урона там. Это очень хороший лук, кстати. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show... No. I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. Лук очень хороший, я думаю, Hypatia на should Ганьку still be тоже in the подойдет, но cave. там Let's go inside and see такое how себе, she's doing. честно говоря. Сейчас чекну еще раз. Так. Дает 12 бонус урона всем элементам. Окей. Попадание заряженной атакой наделяет персонажа эффектом непрестанной охоты, который увеличит урон заряженных атак на 160 для Ганьки, мне кажется. Потому что если у Ганьки мастерство стихии тоже можно собрать на ульту. Да, неплохой лук, конечно. Очень хороший лук. Советую. Сигнатурку у деда не советую. Там увеличивает прочность щита, окей. Но он только для деда влияет. Больше ни на кого. Дед и так имбовый, но его сигнатурку как-то сделали не имбовым. Вот когда выйдет копью на ХП, какой-нибудь или 5-звездочная такая, тогда стоит выбить это копью. Osmanthus wine tastes the same as I remember. А за Тигнари мало шарю вообще. Надо за Тигнари поиграть как минимум часов так 1000 там 100 часов. Это как сказать Fortnite говно, не играя в Fortnite. Ну тут он как бы Ганька, но его все стрелы не по площади, а по одному
по одному мобу залетают. Ну как кластерные, типа заряды там, все такое. Один уровень заряда выпускает стрелу. Дендроурон. Бросает вперед сердце бури. Виджняны, который наносит дендроурон. Поле Виджнянды. Поле поражает иллюзии, которые непрерывно привлекает. Ну та же Ганюй. Получает эффект, зато тут какой-то. 3 стрелы. А что дает этот эффект? Сила всех семян выпускает 6 стрел лиан. Самостоятельно находит цель и наносит дендроурон. А от чего зависит урон стрел лиан? 55%. Выпущение мастерства стихии. Мастерство стихии. Урон заряженной атаки. И тут тоже бафы есть. И на луке бафы есть, и тут еще есть бафы в пассивном таланте. Так что выбивайте лук. Без лука тигнарий как Ганька без ануса. Здорово, Ливаш. Характеристики. Характеристики. Увеличить шанс крит. Чё-то? Бебра 1, 2, 3. Бебра? Кто это? Бебра 1, 2, 3. Списать, спасать хай-пассию. Ты устал, а что ты делал? Камни таскал. Леваш, чем ты занимался? Или стримил с утра и до вечера, так как бы. Violet grass is a plant that enjoys a moist environment and is best picked Гулял. after it rains. If you should choose to pick any, be sure to store them Леваш appropriately. устал, гулял целый. О, до сих пор эта хрень. Смотрите, баг. Нет, или не баг. Баскет играл, ни хрена ты крутой. Баскетбол, ну хорош, молодец. Это лучше, чем дома сидеть целый день. И играть в Майнкрафт, там все такое. Hello. Acacia? Hey, there's nobody here. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. Привет, прикинь, всрал незритый меч и кирку. Ну, бывает, Герман. Раз на раз не приходится. Я помню, строил тоже, как его, фармилку эндерменов. Да, могу, Данил, глянуть в персов. Короче, я строил фармилку эндерменов первый раз, что ли. О, что за хрень? Это леваш? Смотрите, маленький леваш. Леваш, ты что делаешь? Леваш, тебя в игру добавили, что ли? Что я хотел рассказать, я забыл. Короче, я строил фармилку эндерменов, и на мне был весь фулл назарит. Самый имбовый там, с имбовыми зачарами. И я упал в этот, как его, в бездну. Пипец, тогда было обидно.
There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. Anyway. Капуста. Что с ней? Вставай. Женщина, подъем. Вставай, женщина, твое дело смотрит. Походу, опять нас накурили. Пипец. Сумера какой-то наркоманская локация, ужас. Опять, типа, сюда вернулись, когда там первый раз в обморок упал. Он, наверное, опять в обморок упал. Или нет? Или да? Да или нет? Wow. This place is huge. Wow. I knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Твое место обитания? Понял. Саминора нашла свой дом. В подземельях Сумеры могут обитать прыгучие грибы. По ним они принадлежат к созданиям 3 лашканы. Да. Прикольно. А тут чё? Или я отсюда пришел? По-моему, я отсюда пришел. Тут ничего нет. Где сундуки? О, там хрень какая-то. А, я отсюда пришел. Ну ок. Тут заблудиться можно, ужас. Да. Сумеру Саминоры. Follow the wind. Ну, сюда. Нифига, что произошло. Обалдеть. Где я? Инадзума? Да, Сумеру очень хороший гашек. Сумеру очень хороший гашек. Саминора одобряет. Ой-ой. Что происходит? А, я в той стороне, понял. В подземельях иногда первобытный янтарь
также проходы заблокированы им. 3 куска первого янтаря откроется соответствующий проход. Понял. И где мне найти янтарь? Это первый типа. Экспертом в области сумерологии. По наркоте сумер. Саминора эксперт. Саминора сумерология. Саминора сумерология. Прям как-то сочетается. Это как бы одно целое. One with nature. Fire hazard. Изи. А это что? О. Прикольно. Только мне... Ну мне сюда не надо, алло. Мне еще рано сюда. Ну блин. Я просрал сундук. А это что? Типа не надо туда наступать. Все такое ядовито-кислотно-зеленый ужас. Это где? А, вот он. Ты тоже сумеру проходишь, да, Тайман. На Бидолин. Чё, как тебе нравится наркоманский этот... Наркоманский... наркоманская локация, ужас. А как тебя называть-то? Тайман на Бидолин. Туман. Туманом тебя называю. Просто называй просто, ладно, просто. Как дела просто? Что делаешь просто? Тебе нравится геншин просто? Ладно, просто. Как скажешь, просто. Игра норм. Хорош. Еще в туф. Туф. Я бы тоже попробовал поиграть в туф. Но у меня нету компьютера. Включить. Ой-ой. Опять наркоманское состояние. Детская сказка. Нет, это задание безмолвная искательница знаний. И Надзума. А что получил?
Ну это сюжетное задание. Фан Алекс Кистер, привет. Ну что тут делать, не понимаю. Исследуйте внутренний двор. А, вот же. Ужас. И чё? У меня багнулся опять. Ой, ужас. Ужас. У тебя 1000 алмазиков, нифига себе. Мажор. Итак, кто мне подскажет, что тут делать, я тому скажу спасибо. Большое. Вот что надо. Все, спасибо, Данил. Что бы я без тебя делал? И чё? Ну я встал, ну прям туда. Вот я прям тут. Может мне вот эту хрень взять? Нельзя. Странно. Привет, можете, пожалуйста, подсказать характеристики вашего устройства? PlayStation 4 говно мамонта. Понимаешь? PlayStation 4 Slim говно мамонта. Коротко и ясно, мне кажется. У меня не получается. This scenery is wonderful. О, получилось. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. И чё? Говно смайлик. По-моему, этот Poco X3, да, или X4 Pro топчик. У кого Poco? Есть пользователи Poco? Вестник. Понял. Сейчас мы его попустим на изи. Закроем в боксах и попустим. Спампы ему 200 еще как дадим. Опачки. Вестник бездны гидры, да? Блин, ненавижу гидру. Пиру тоже. Хотя гидру можно изи. Вот, пиру надо постараться. Самый изичный это электро. Платим.
Ща дед порешает. Где дед? Где так бою? Дедушка бой. Solidify. Let's light it up. One with nature. Он мазила, ужас. Попасть-то не может. А его не надо было убивать? Да в смысле, как это? Я его за секунду почти убил. Поймем уже, вообще уже. Давайте зажарим, поймем. Он, наверное, на первом или на втором канале работает. Вестник бездны. Если вестник бездны, а эндермены тоже получается вестники бездны? Там все такое. Получается, он эндермен? Раунд номер 2, понял. А реванш? Раунд номер 2. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. Если каждую осень открывается новая локация, может быть, через месяц будет там какой-нибудь типа Элой, но персонаж какой-нибудь из другой игры, типа коллаб, там все такое. Как в Фортнайте. Может, дадут этого Скайрима до Вакина, да? Пипец долгая загрузка, ужас. Dragonborn. Чё так долго? Ужас. Эй! Вестник бездны убежал. Засал, что ли? Ну и кринж, конечно. What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. Хайпайнуть хотел. Как сладко. Чё она там употребила? Саминар, твоя подруга? По-любому. That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's all right first. So delicious. Нифига там яблоки здоровые. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Who is there? Tainari, is that you? Is that you? Хайп. Нифига у нее брови зеленые. It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. Передаете письмо. Передаем письмо. I see. So, you're friends with Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this Ни хрена fruit. тут фрукты, как одна моя голова. Well, actually,
fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. It's awesome. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Oh? So you're able to see them too? Yes, yes. Paimon, Hipasi. Wait, hold on a second, traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. У меня два первых перса, там Бен это Just её what имя. kind of creature is your neighbor exactly? А зачем? I'm not Против sure этого, what что it's ли? Как called, его? to be honest. Вестника бездны But опять I или do что? know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Вот Юми Irmin's что-то soul. не хватает, не знаю. Even Чего-то ей after не I opened хватает. my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was Готовка? racing with all the knowledge that I had touched. And at that very Готовка? moment, О, I там suddenly noticed a small Леваш figure что-то at the opening of the дергается. cave. In my Это curiosity, маленький I левашка. began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Такой прикольный. And then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced Что за they'd never show спойлеры? up again. Это не But спойлеры, sure это enough, совет. I saw them Как он nearby a few любит. Ты days чё? later. And they weren't Это alone. советы. I feel like they aren't as Он afraid уже of me чел as на the first опыте, time I понимаешь, и approached хоть them. бебрик шаришь. But I never would have Чел expected на them to опыте save просто. me. Yes, Существо. no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irmin's soul. Ой-ой. Эй, похавать надо. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still Вообще-то, isn't quite если enough for когда my урчит stomach. живот, это значит, что у тебя Well, if какашки там somebody hadn't толстые dropped the кишки food просто earlier. двигаются в сторону анала. Anyway, К выходу, looks like we'll короче. need to prepare Это не something значит, что ты ourselves. проголодался на самом Besides, деле. Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irmin's soul later. Кушать хочется All постоянно. right, we're up, А traveler. то, что урчит Today's живот, menu will это feature не sweet знаю. madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Last Tainari time. came to visit. Последний визит last time. Привет, Плюшка. Кто такой Плюшка? Уроки. Привет. Привет. Benny's adventure team, assemble! Хорошо. О, ти, Or not. бя. Не спойлеры. Так, приготовьте еду. Сюда сделать бенто. Что такое бенто? Могу помочь тебе пройти всю жизнь. Done. Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it.
Oh, it smells Delicious. amazing. Amazing. And the box is a nice touch too. Box. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. It's amazing. Бенто путешественника. Бенто, который приготовил своими. Бенто. Are you already finished cooking? Yes, yes. Smells delectable. Smells good. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte. Cooking really is my forte. Чего? Как именно? Что? Хотбебрик. А мне кто поможет? А Хотбебрик. Пипец. Я тут сижу, играю, ничего не понимаю. Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. Smells good. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives Это местная Лиза, without наверное, ever да, по-любому. successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this Такое чуть incense allow скромнее. people to connect to Irminsul? The Хоть ingredients Бебрик used to make помогатор. Spiritborn ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Помогатор. Archon's power. Помогатор. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into naturally. Naturally. Anyone who can establish a Ничего connection with Irminsul удивительного. in their first ever attempt must be a person of great understanding. Great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was he sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to time. his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experienced a sensory Dendro overload, Archon. hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Они Spiritborn ale говорят would cause Архонт. adverse Он говорит effects. Архонт. Not to worry though. Архонт. It appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be I need sensitive to the help. I powers of Hot the Bebrik, Dendro please. I Archon. need help. But unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn ale should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. Obvious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider Yes, it yes. worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa. Ух You're ты, кто really это serious хочет about зайти this там? whole thing, aren't you? Гумильки тянут, I хочет am ко a мне зайти. researcher after all. Но сейчас я занят. As a Видите? member of the Ritaoes Darshan at the Academia, my main area of Опять research этот is the мелкий. stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry Especially. skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness Минутку, intact. окей. Окей, окей. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Очень Many много researchers in Sumeru have болтовни. lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Кто пожаловался Михаилу, Sages have что said that Irminsul в contains сюжете divine очень много knowledge, разговоров? and touching such knowledge without the proper preparations and Кто этот abilities герой? will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our Whoa. So Whoa. knowledge from Irminsul can be super dangerous. Super Aren't you afraid of the dangerous. risks, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor Scared. living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the God of Wisdom herself. And they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Huh. Is that true? Yes. It's not true. Well, to an extent.
Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Я припомню кое-что из Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sage. I was born, I studied hard, but then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible back then. So, do you have any... Sorry. There's no need. Now that we know Hypatia is alright and had the... Ой, блин, болтает и болтает, болтает и болтает. Болтает и болтает, болтает. Я Человек-паук. Человек, но паук. Вообще удобно, блин, перемещаться, найс. Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Ghulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the academia, not to cause a scene. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline the invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tainari, your master is an integral part of this effort. And now he requires your assistance. Желаю всем And what exactly does my master need of me, Sage Kage? Погибли. Вообще им бабушка. You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. And how long will I be required to stay? Кстати, There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tainari, but you... So be it. Come, Ghulam, we're leaving. Come, shut. С меня довольно. Мы уходим. Она очень рада, а ты откуда знаешь? Tainari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project. But I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip. But the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us, too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City, correct? That's right! We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry, I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone we can try asking
Sumeru City? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Amurta Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? What is it? What is it? It's called an Akasha terminal. It's a tool produced by the academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the city of wisdom. Needless to say, this device and its usage fall under the academia's expertise. So I'll leave it to them to show you how to use it. Хочешь Дюлика или Джинали? Ты была бы рада, если Дюлика S6 или Джунли S0? Кицин и Чича. Ух ты, имба. Данил. That's right. Tainari, we have something important to say to Kale before we leave. Чича, имба. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the north crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. У меня тоже примерно в таком было. У меня, Farewell, по-моему, был только and good Джунли luck to you both. до какого-то ранга. Не помню до какого. Потом у меня кто появился? У меня вот Джин потом выпал из стандарта. Потом кто еще? Сначала мне выпал Джунли, потом мне выпал Джин, потом Небесная Ось, так, потом Кадзуха, да, Кадзуха и у меня Гаран первый, потом Аяка, потом через 25 круток опять Аяка, потом кого я крутил? А Кицин потом еще. После Аяки, по-моему, Кицин. Со стандарта. Потом Шэньхэ. После Шэньхэ Сосяо. Сосяо самый бесполезный персонаж в геншине. Только зря крутки на него селил. Ужас, кринж. Обидно. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Отдам Сосяо сигнатуркой на Чичу S1 или S0. I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. My condition? I just wanted you two to treat me as a normal friend. Not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? What is it? For you? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like.
that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. Well then, I, trainee Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here. Колей Саминора представляю как Колей. Все, Колей будет это Саминор. Вот так вот. Что за турнир в Fortnite или в этом Rumbleverse? Или Fall Guys? У этого, как его там? У бустера, что ли? Fall Guys, по-моему, сегодня у бустера и вела на этот турнир по Fall Guys. Я хотел отправить заявку. Вот там какая-то випка нужна, что ли? Какого-нибудь стримера. Нужна же випка от стримера там знакомого, по-моему, по боту, короче. У меня нету никакой випки. Это чей домик такой? Дендроку. Так что за турнир-то? Я так и не понял. О, ни хрена чего выросло. Will we find any firework materials in here? Куда идти? Да ну, чё, город Сумеру идти? Имба. А там что за тип? Ну и хрен с ним. Ничего с ним не будет. Странно. Как эта штука работает? Ого. Сюда. Will we find any firework materials in here? Прикольно. Персик, зайтун. А зайтун. О, дендро бабочки. Имба. Сколько лет, сколько зим, да, Полиночка успела... О, там лодка есть, прикольно. Успела соскучиться. Полина. Смотри, какая красота, Полина. Пипец, красотища. Меньше недели. Да ладно, хватит блин. Полиночка просто соскучилась, да? А где дендрокол-то? Сюда. Да ладно. Айхота Берин, как... Почему такая вредная ужас?
Все зеленый вокруг, все ядовито зеленый ужас. Прикольно. Город Сумеру. Дерево там вот такое. Прохладно, да ладно. Бабуля Нигина, фермер. Интересно, как поживают дети в академии. Расскажи мне о детях. Они поступили в академию, стали на своей работе. Старенькая бедняжечка, бабулечка. Да. Ты она мне дала покушать. Серафим. Их прям такие, как нахваливаешь. О, что там мне дал тоже. СПС. А сила. Ух ты, какая тяночка. Мулаточка, наверное. Так не твоя хозяйка. Пес. Можган. Найс имя. Можган. Здорово. Можган. Кто хочет назвать свою дочь Можган? Сумерская роза. Тут дед с бабулей старость провожают. Это кто? Children. Не тэпался, в смысле, куда? Город Сумеру. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Sumeru City. Yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. Akasha. But no need to worry. That won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Academia Sumeru. Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. Технарий терминал Акаши звучит просто фантастически. It's amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. It kind of looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Oh, since this little doodad lets you access knowledge, maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanali. Let's give it a try. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Ого. Нифига, чечи. Ого, обалдеть, это точно геншин? Походу это Tower of Fantasy.
what we want to know. And bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanali. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Seems pretty similar to what Kali was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Oh, come on! Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. Paimon's brain is exhausted. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? Я думаю, почему Акаша не ответил на вопрос. Я думаю, малая властительница Кусанали. Я думаю, великая властительница Кусанали, пускай будет. Kusanali. You too? Well, glad it's not just Paimon. Я думаю, почему Алкаша? Алкашка. Huh. Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of question or something. Думаю, великая властительница. Любовь, тоску, ностальгию и грусть. Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Tainari recommended. He's from Sumeru and even has a position in the academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha. Let's see. Tainari wrote an address on the letter's envelope. А как эту хрень использовать Not надо? far from the city's gate. Где она? Рецепт пита. Дендроку. Пламя бодрости пустынников. Походу нету, да, этой хрени? Скам. Let's head over and have a... Yes, that's me. Can I help you? Great! You see, Tainari sent us here and... What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data... Here! This is a letter from Tainari! Oh, let me see... Oh! Ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. Давайте расспросим, как тебя So you быстро two just have закопать. some questions for me? Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? You too? But
you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the Sanctuary of Sorasthana or made a public appearance. Huh. Didn't expect her Окей, to be such a приятно. mysterious figure. Тоже что ли чай The попить? Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Очень много диалогов. No need to worry just yet. Как вы I'm only вообще-то за пару дней hypothesizing прошли? here. You Вы, could наверное, certainly все try asking поскипали. around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Акаша. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one Ты все paper подряд every 3 скипаешь. years. Пипец, я But хоть бублик, а Tainari? зачем тогда играть Like I и can publish получать от 3 игры papers in just a удовольствие? single year. Не Okay. вникая в Thanks for суть-то. your advice. Don't mention Если, it. If you two или ever want если вы information без about деда things это like все, значит who's been игра promoted пройдена. within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Hey, come on. Come find. This is a Hey, survival come skill on. at the academia. Академия. Oh, Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the dirt. Да, давайте выкопаем яму и положим там туда мужика. Even if we Там want to один talk мужик to someone, подслушивает. we don't know anybody here. Huh? Like who? Походу уже за нами следят. Oh, you're right! Catherine! Oh, you're The right. Adventurers Guild has its own intel network. Let's hurry and find her. Арухави. Низам. Низами. Визир. Визир. Низам. Это местный ситсю. Хранитель книг. Так, сундучки. А где тут, например, Фариха, секретарь Фариха? А вы? Понял. Акрам. Братишка, я тебе покушать принес. О, тихо спиздил и ушел. Называется нашел. Сюда. Ого, тут нифига, что продают сумочки. О, кот черный. Прикольно. Набия. Девочка. Искушение может родить чувство любви, но чрезмерная любовь, но, к счастью, они не слишком тебя любят. Кто они? Харут и Марут. Они тени, они свободные ничем существа. Мы кошки. Кошки. Это вот эти черная и белая кошка. Это кошка, а тут кот. Или наоборот. Рима. О, Рима. Привет, Рима. Римочка. Мою тетку зовут Рима. Татарское имя, блин. Или какое там. Эрфан. Эрфан.
Вы студент, бармен. Приглашает. Давай-ка еще. Информация — это хорошо. Сундуков нету. Ну, шаурма. Понял. Шаурма. Нифига тут ковры. Шаурма. И тут шаурма. Офигеть, какая красивая прическа. Ламбада. Надо глянуть меню. О, купить. Вкусный рыбный рулетик пригодится. Яичница по-тайвански тоже пригодится. Но это у меня есть. Шаурма. Вот она. Шаурма увеличивает силу атаки всех членов отряда. Покидала, что здесь шаурма. Как же тут без шаурмы-то? Голые бобы. Понял. Нифига, 100 штук. За 10 000 рублей. Моры. Пряность. Краб. Бекон. Сосиску. Все. Что можешь рассказать? Информация. Расскажи о себе. Попробовать, конечно. Рыбный. Что-то мне... А, я купил. Новая посуда. Кира выбила Джунли. Ого. Ого. Ничего себе. Все хотят до Джунли, да? Все тяночки на свете хотят до Джунли. Но не каждая достойна внимания Джунли. Иностранный студент. Камал. Шамс. Лишь бы платили. Чё он мне дал? Бирьяни. Чего? Ой, умивки Джунли S6. Пруфы. Пруфа. Surely enough to convince anyone to become a wanderer.
Пруфы, мягкий тян, пруфы. Так я с ним не договорил. Незаметно уходит. Хальдон, Яванани. Короче, в Сумере есть какая-то академия, получается. Яванани. По-моему, я со всеми тут поболтал, с кем мог. Лётная лицензия. Он и главоискатель приключений. This Scar, hello. This is destiny. Hey guys, welcome. Hey guys, guys или guys просто guys. О, тут Катерина. Ad Astra Abyssosque. Hello, traveler in Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you Катерина require какая-то робот, assistance? наверное, да? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? И чё это? I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Aww, another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. Please do not worry. I may know of someone who can help Do you not too. worry. In Я Sumeru, тоже, the блин, Adventurers ну Guild хватит does меня not serve as байтить the на vanguard of information. чё, Rather, there are numerous active mercenary Я щас groups тоже collectively чё known тогда as the сделаю. Eremites. Сидите тогда They take on various бля. contracts and work all across Sumeru, Ладно, пойду so they чай naturally accrue попью, ща приду. intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a weird name. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar.
Привет, Юра. You're welcome. Юра, привет. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. All right, off to the Citadel of Razor we go. Don't you think my craftsmanship deserves a О, люба. Наемник. Меня ищите, конечно. О тебе только и думаю, Хакан. Лавка. Помидоры, помидоры. Мансур, Мансур. Приветик, Полина. Еще одна Полина. Или это та же самая Полина? Полин, ты что, новый аккаунт сделала? Анекдот. Муж оставил жену с любовником и не понимал, на кого обижаться, больше на жену или на свою. Сука. Понял. Хорош. Зачем обижаться? Зачем тогда такому мужику жена? Это как вообще понимать? Я хочу купить оружие. Че он торгует? Чем? А, тот же... Это же тебе не Skyrim. Не готика. Почему они не торгуют сумерским оружием, например? Что за скам? Ну да, нравится, что? Ну хотя бы. Ну, красиво очень. Нравится. Это что-то новое. Как может не нравиться? Хотят иметь детей, понятно. Да. Как это тоже этот... Скушал детей и хотел почувствовать вкус детства, да? Привет, Гранзек. Гранзек, GG. Как дела, Гранзек? Я тут чуть-чуть перекус делаю. Ого. А лук для нее выбила? Для тиграми. Лук тоже надо выбить. Лук тоже имбовый. Продавец же тут.
Спасибо, Гран. Полина, лук тоже нужен. Понимаешь? Я бы попробовала поставить этот лук на Ганьюй. Интересно, какой был бы урон? Есть сравнение там лука Ануса с этим луком на Ганьюй? Какой-нибудь ютубер делал, нет? Гранд Зек, спасибо за бесплатную подписку. Халил. Халид. Короче, мне пока я не потрачу все, точнее не найду аниму андендруклы, я не смогу тратить валюту дендру. Как так? Бармак. Бармак. Да ну нахер. Угадайте, что значит на татарском слово бармак. Никогда не догадаетесь. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Illegal trade is strictly prohibited here. Окей. Бармак на татарском будет палец. Короче, мужика зовут Палец на татарском. Имба. Бармак. Да, не шлисм. Не шлисм, да, бармак. Ого, Тигнари на твинк. Нифига себе. А лук? Хотим. Хотим. Миллионер. Самопровозглашенный. Да, печально. Лук какой-то имбовый, мне кажется. Я хочу выбить лук, но не хочу. Привет, Китикет. Саня, мы вчера тебя видели в этом, как его? Ой, точнее, не сегодня, а сейчас. Такой маленький, пухленький. Мы в тебе в геншине видели. Подтвердите, мы же сегодня видели Китикета в геншине. Сейчас приду 5 минут АФК. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it.
This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Арты на деда. Чё за балыка Найл? Найл будет помогать Саминоре на твинке. Ой. Опять. Саминоре на твинке. Ужас, Саминор. У меня тут свой аккаунт еще толком не пройден. Еще тебе надо помогать. Помогайте друг другу. Чё я один на всех? Он у меня увеличивает скорость на щита и увеличивает хп на 20%. И все это на хп. Везде хп, хп, хп. Тут сила атаки. Тут понятно. Что вот и 1500 баллов. Можно я офнусь, пойду спать, пожалуйста. Я сегодня встал в 6 утра. И вообще не отдыхал толком. Просит на счета 35%. Давайте короную Джунали. Хотя нет, не могу. Tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Да, Зескар, он меня чисто на щит. Короче, я понял то, что Джунали не обязательно собирать на стойкость милита фулл.
Там же, когда элементальный навык попадает по врагам, атак всех находящихся поближе персонажей в отряде увеличится на 20%. Игра со стримером в геншине считается за помощь, да. Короче, я играю так. Я включаю щиты деда, быстренько накидываю урон и быстренько переключаюсь на деда, чтобы вот эти 35% впитывались. Потому что вот эти 35% на других персонажей не впитываются, понятно? Как-то так. Чтобы его щит был крепче. Просто я, когда, например, аждах убью, быстренько переключаюсь на деда, чтобы его щит был еще сильнее. Выдерживал его там удары. Но, честно говоря, не всегда выдерживает удары аждахи. Помогайте друг другу. Вы можете друг другу помогать когда-нибудь? Почему я один всем помогаю? У меня самого времени ни хрена нету. Пишите в Телеграме, пишите «помогите», пожалуйста. It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Wait, seriously? Если я сейчас пойду дальше, у меня пинг там 200 будет. Ничего другого в мире. И еще на стриме будут пикселя. Не всем будет комфортно смотреть на эти пикселя. Особенно в данже. Я могу помочь в данже только, наверное, в день стрима или под конец стрима. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. Бебре 2.8 вообще без элега играть, чтобы никому не помогать. Потому что это какой заеб. Потом пришлось такие... Айхот Бебрик выбить Джунали. Но Айхот Бебрик выложил один хрен на Бебре 2.8. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rukkhadevada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Really? Помогайте друг другу, что непонятно, пишите вам в Телеграме. Скажите, мне нужна помощь. But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. Fortnite. Днем Майнкрафт. Потом я отдыхаю хотя бы пару часов. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Потом еще геншин. И так уже целых 2 года. Хотя нет. Не 2. Год. Уже год так. Хотя Майнкрафт начался с января. И каждому надо помочь, каждый просит помощи. Я тут один всем должен помогать. Помогайте друг другу. Скажите, помогите мне, пожалуйста, на стриме. Я, конечно, понимаю, что на стриме очень мало людей. Но я что? Но я ничего не могу сделать. Петь заставишь. Заставь. Айхот Бебрик выкупить.
Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "Oh, Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by Сейчас you. будет через 20 минут 10. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go." Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. Куда ты? Эй, стой. Куда он убежал? Hey, wait! Раба, понятно. What the heck? Мне кажется, я It тут looks like they're раб. searching for someone. Такое ощущение. Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking Мальчик for на her? побегушках. This stinks! Ради We внимания finally девочки. managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali! We can't... Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad. Hey, have you... Раз, два, три. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Yeah. Quick, after her. That's... Раз, два, три. There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Со мной приятнее играть. Ого. You can relax now. А с кем We неприятно-то? people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there are some coming this way. Чё? Мне кажется, Саминора... No, wait, Ого, лучше? Чем я лучше? Может, потому что я отвечаю без доната?
court we can go to. В отличие от других стримеров. Другие стримеры хуй ложили на всех, мне кажется. Без доната вообще ничего не сделают. Даже пальцем не пошевельнут. Как ты думаешь? Помощь за донат. Чекнуть профиль за донат. Конечно, я буду отвечать, потому что на стриме только раз, два, три и все, больше никого практически. В отличие от других, у которых там человек по 50, по 100. И чат летает, даже не успеваешь ничего читать. Ну-ка зайдем на стримы по геншину. Посмотрим, сколько там. Геншин стримеров 39 тысяч человек смотрят. Сортировка русский. Русский. Россия. Применить. Ого. Нифига себе, что за тяночка такая? Ой, уж вот эта кошечка. They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Какие глазки у нее красивые, прическа. Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. А ты бы иду из сумеры? It'd be easier for the both of us if you cooperated. А на But if пиру? you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey! Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. Да, You don't на пиру. understand the situation. Sorry, my Синянь. lady. Even though I'm your bodyguard, your Нет, parents are похоже на my Бейду. employers. I Такая have же to answer to крутая. them. How much? Wait, what? How much Она more do I have кошечка, to у меня pay даже you глаза to become your как employer? кошечки. So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. Не, не I don't know what похоже. you think of us Eremites, but let У me say Синянь this. I like характер Mora, чуть but I'll другой. never go against my А это principles. прямо натуральная That's Бейдова. why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but Ну хотя my прическа conscience как was also кошечки. telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly Как у running Китсон. around like this is У нее gonna тоже hurt you. прическа же, For the по-моему. sake of those who Как у love you, кошечки, don't типа. be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Awesome. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure My what lady. you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Thank you. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. Don't I did say worry. that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation.
Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal. Yay! Looks like they've reached an understanding. I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Российских геншин стримеров очень мало. Ты отдохните в таверне. Занюхайся бебру. Понял? Ладно, на стриме почти уже никого нету. Каких-то 15 зрителей накрученных. Кому там надо помочь? Давайте часик помогу. Потом спать лягу. Братишка, я тебе покушать принес. Помочь, да, помочь прям. Прикинь, да, саминор, прям помочь. Не помочь, а помочь. И the specials, the specials. Все, где-то устал. Че, кому зайти надо? Покупайте игра со стримером. Еще какой-то челик с Том и Нави. Что за попус какой-то? Скитание по миру. Ого, Саминоры просит помощи. Блин, откуда опять 23 человека? Блин, а хочется оружку крутануть. А где кто? Китикет, 10 уровень. Чего? Кому помочь? Саминоры. Ты где есть? Ты мне отправила запрос? Окей, жду. Ты еще заходишь на аккаунт. Боже, чел, что за кринж? Туруруру, туруру. Чтобы проходить события было еще интереснее, рекомендуем сначала выполнять задание по следам божества мудрости. 32 дня осталось.
Дионочка С6. Дионочка С6. Come a little closer. Dodge this. Think you can bully me? У него церемониально, что ли? Я промазал. Don't get frostbite. You. Hup. Huh? Get. Here. Diana special. Freeze. Surrendering will be gentle. Cool it. Oh, so sorry. Scratch. Can't handle your drink. Fine. You're in for a little shock. Blitz. Пипец, Лиза крутая. Я в начале игры, помню, хотел майнить Лизу. Потом понял, что это не самый лучший вариант. Лиза. Крутая тяночка Лиза. Стример. Тример. Фишель. Чё, долго там с миноры? Я не понимаю. No rest for the wicked. Go, Baron Bunny. Freeze. This moment will be frozen in time. Let it rain. Midnight Phantasmagoria. Терпение, труд, все перетрут. I summon thee. I summon thee. Don't get frostbite. Dodge this. No one escapes my sight. Shadow Raven, let night fall. Двадцать дней. Элементальная реакция. Так.
Грузись быстрее, пожалуйста. 7412 09416. Невозможно найти игрока. Ой, гений. Саминора гений. Уважаю. А у меня, ты думаешь, есть слоты под друзей? Ты думаешь, у меня там нету друзей, у меня там уже все занято. Саминоры. Сколько у меня? 61 из 60. Кого мне удалить, по-твоему? 61 из 60. Кто такой Вадим? Петушок. Нельзя удалить Моки Путин. Путина нельзя удалить. Понял. Wild. Бебр. Кто такой Бебр? Кто это? Бебр 1, 2, 3. Феникс. Егор 5444. Выполнить ачивки, встреча в другом мире 3. Даже не знаю. Русский. А кто такой русский? А, это Мишки. Ой, Мишки, говорю, Саминар. А как их от Бибри как? Я не шарю. Сори. Кому там еще нужна помощь? О, смотрите, баг. Блин. Все ушло. Автап, Шараф. Excuse me, sir. Have you seen a brown-haired girl wearing a... Hey, what did you... I wasn't asking about your... yes, she... Ну, го, победим боссов. А я 2. Окей. Мишки. Это же Мишки-тян. Мишки-тян. Сори. Мишки вошел в мир. Ну чё, куда дальше? Мишки-тян. О, там цветочки. Там какие-то цветочки. Манифестация грома. А тебе кому манифестация грома? Возьми Беннета и Джуна Ли.
А, у тебя же Джунли не прокачан. Зачем тебе манифестация? Гром. Возьми Джунли, у тебя хоть какая-то будет защита. Понял. Все, пошли. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Who share the memory? Завораживает. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Чё, всё, нет? Osmanthus wine tastes the same. Solidify. Stabilize. I'm going in. This is order. Solidify. The fuse is lit. Let's light it up. Nothing to fear. Ульта, Беннета. Solidify. Teamwork is dreamwork. Time for a light show. Order guide you. Stabilize. Hey, pick up. Solidify. Fire Stabilize. hazard. Чё, всё? Попробовать вот это, что ли, Хамаюми? Гидрогипостазис. Та-та-та-та-та. Элементальная энергия достигает
Оставь так же. Все, у тебя теперь Джон Ли должен быть основным персонажем. Чаще ульта Беннета, чаще. Solidify! Gather! Gather! Everybody stand back! Stabilize! We go! I will have order! This is order! The fuse is lit! Фоксик Саник, привет, Фоксик Саник. Не знаю, надо тестить, тестить. Ну тут сила атаки больше. А нет, подожди, да. Fireworks are for now, but friends are forever. Сеньора, может, не надо? Или тебе там надо... Подожди, ты сеньору... Я же... или нет? Я сеньору не делал, нет? Так, теперь гидру. Бери тарталью. Я возьму... Кадзуха, Синсю. А, ты слабую сеньору, что ли? Ну, давай слабую сеньору. Ну, я понял, просто ради ачивки. Слабую сеньору. Подожди, у тебя же там награда не забралась. Ты награду забирала сеньору, нет? За эту неделю. Награду забрала, нет? На этой неделе. У сеньоры. Награда собрана? Ну, в смысле потом? Давай сейчас сразу сделаем. Потом, чем потом ебаться. Давай и включай максимальную сеньору. Зачем одну и ту же работу два раза делать, если можно сразу один раз поебаться там? Потрудиться, точнее.
Сейчас, Суминору, подожди. Да, Дюна Тартали. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are Дюна those who Тартали, share Диана the Тартали. memory? Опять вылетела. По-любому. Начинается. А нет. Артефакт, ты понял? Давай пиру, дай. You're trembling. Is it the cold or just cowardice? А, пиру же нету. Shouldn't let your guard down. My night. Detestable. The wind knows me. Тяжесть Дион. Забыл. No, my sword. Хил кидай. Фоксик, Саник, хватит спамить. Time to go. Хил надо, хил, кидай сразу Дион. Let me weave you a verse. No, my sword. One with nature. Brace yourself. This is gonna hurt. High. The birds call. Witness the power. Into the wind. Not every wound will heal. Shouldn't let your Сейчас guard сдохну. down. Body and mind. Must burn. Хил есть? Хил. Дион и хил. Все четко. Постоянно кидай щит Дионы. Потому что это хорошо. Wind strider. Bring it on. Fallen leaves. Adorn my night. Who dares? Ring Call me a witch. Right away. Да блять, чё, откуда урон? It's my turn. Давай последний удар. I never asked for redemption. Never. Чё, все?
Давай я пойду с минор. Потом в следующий раз доделаем. А завтра, например. Бан. Не, ну это бан сразу. Так. С миноры. Еще 5 боссов. Ужас. Кто там с миноры? Вот это с миноры. Да, их отбрик. Они быстрые. Но я уже хочу спать. Я уже хочу отрубиться. Обнять свою, как я там, отделка. Закинуть ногу на отделка. Обнять там подушечку. И уснуть. Че, где мы? Куда идти? Чела. Туру-турум, ту-туру-туру-туру-туру-ту. Ту-туру-турум. I love it when it snows. The world falls completely Тигнарий. silent. Только зачем он тут в начальной локации нужен ужас? Бедный Кадзуха. Time to go. Так у тебя ж тут телепорт был, алё. Саминора гениальный человек. У тебя ж тут телепорт был. Ха. Лутай ресурсы, что ты не забираешь? А где он?
к этому челику. Погода. I love it when it snows. The world falls completely silent, and I can sleep undisturbed. I follow the wind. Тебе нужен этот король кабанов? Windstrider. Adventure time. Let's light it up. I'm going in. One with nature. As one with wind and cloud. Мясо сюда. Ура, я пошел отдыхать. Сейчас я это заберу. Ну все, наверное, да, на сегодня. Больше никому не надо помогать. Так, сегодня пятница. Завтра суббота. Завтра Fortnite, Майнкрафт и геншин. Воскресенье, день геншина. А чё, эхот бебрик? Может, не надо, может, на завтра оставим? Давай завтра. Окей. Леон Саминоры Дби. Завтра еще будет время. Завтра еще 27-е. До 1 сентября еще долго. Я хочу спать. Ладно, давайте до завтра тогда. Спокойной ночи. Не сможешь прийти, но почему? Эх, вот Беверк. Ну тогда послезавтра. Все, и ход Библик от нас уходит, походу. Ладно, я пошел. Спокойной ночи. До завтра.